हेलो फ्रेंड्स पूर्व क्लास रे हमें FC2 बही रो शिक्षार्थी विकास को बुझीबा रो प्रथम चैप्टर रो शिक्षार्थी विकास रो मूल नीति बा विधि रो तीनोटी पॉइंट पढ़ी थिले। वर्तमान आउ 6टी पॉइंट पढ़िबा। तो से तीनोटी पॉइंट जो पढ़ी थिले समस्त टे रिकॉल कर दियो तीनोटी पॉइंट कौन थिला से तीनोटी पॉइंट एवं ता परवर्ती पॉइंट आमे कौन पढ़िबा आज पढ़िबा। तो तीनोटी पॉइंट भितरु आमे जो देखिबा तीनोटी पॉइंट रे हमर कौन थिला ना विकास होची जीनगत एवं परिवेश रो प्रभाव ऊपर पर्यवेसित। द्वितीयटा होची कोन ना विकास स्तर स्तर पाहाच पास दे गति करथे। प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र आमे तीनोटी पॉइंट पढ़िथिले। आज आमे पढ़िबा कोन ना विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो आज आमे पढ़िया विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो कौन धारावाहिक प्रक्रिया विकास जानिबा। ता पूर्व हम जानिबा ये जो धारावाहिक प्रक्रिया गोटे वर्ड अछि धारावाहिक माने कोन कंटीन्यूअस प्रोसेस विकास। जो धारावाहिक प्रक्रिया से प्रथम पढ़ला विकास जीवनव्यापी प्रक्रिया विकास लाइफ लॉन्ग चली थाए। द्वितीयटी कौन आइथाय ना विकास धारावाहिक निर्दिष्ट अनुक्रम माने कोन निर्दिष्ट अनुक्रम माने विकास धीरे धीरे वृद्धि होई थाए गोटे ऑर्डरली विकास। जेमिति मु तुमको पूर्व पॉइंट रे कहिथिली ता पूर्व पॉइंट रे प्रथम पिलाटी कोन पेटेइबा गुरुंडीबा गोटे निर्दिष्ट ऑर्डर रे जेमिति जाउची विकास मध्ये ठीक कोन एक निर्दिष्ट अनुक्रम रे जाई थाए। तापर पॉइंट रे कोन दिला विकास हठात संगठित होई न थाए। विकास केबे हठात हेई न थाए अर्थ कोन ना मने करो आज होची तमे जन्म हेलो काली तमे होची छिडा हेबो पहर दिन बसिबो माने गोटे निर्दिष्ट माने कोन माने हठात संगठित होई न थाए माने विकास धीरे धीरे ही थाए। एहा किंतु एहा कोन ना समय अनुसार कोन धीरे धीरे ही जाई थाए। अर्थात कोन ना गोटे ऑर्डरली जाई थाए आज किछि तापर किछि तापर माने एटा सहजरे जणा पड़ेनी। सेति पय विकासटा कोन ना धीरे संगठित होई थाए एवं विकास समय अनुसार धीरे संगठित होई थाए। समय अनुसार धीरे ना कि जल्दी संगठित होता आज माने हाथ बड़ हो गला काली के पूरा हाथ गोड़ बड़ हो गला काली के हम जेमिति केमिति सुनो आज प्रथम श्रेणी रे पढुचो काली द्वितीय श्रेणी पढि दबो कि नाइ ना तापर दिन तृतीय श्रेणी तापर दिन चतुर्थ श्रेणी एमती हबनी ना। आज प्रथम श्रेणी रे पढुचो गोटे सेशन एंड हेला परे अप्रोक्सीमेटली गोटे वर्ष परे तमे द्वितीय श्रेणी के जीवो धीरे जाउचो नै ना आज तमे होची आज तम माने प्रथम पढुचो काली तमे दशम श्रेणी रो गणित करि दबो सेमिति ब्रेन विकास हेइछि कि हेइनी। तो सेमती विकास कोन धीरे संगठित होई थाए। एइटा होची हमरो ना चतुर्थ पॉइंट विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तापर पॉइंट को जिबा तापर पॉइंट रे कोन देइस देखिबा। तापर पॉइंट देला पंचम पॉइंट प्रारंभिक पर्याय रे विकास अधिक त्वरान्वित होई थाए। मु प्रथम रो कहिछि तुमे माने कोन ना प्रथम जो ऊपर जो हेडिंग टा देखि कि ना जेमिति ता विषय रे 10 धाडी रो 15 धाडी लिखि परिबो सेही लेवल रो जदी अंडरस्टैंडिंग रहइबो ताहाले आमे एनसीआर जो देछि रोट मेमोराइजेशन ताको क्लियरली छाडी परिबा सेही अनुसार बुझिबा दरकार। आमे घोषिले आज घोषि दबा काली मन रहिथिबो पहर दिन भूली जिबा किंतु जदी गोटे कांसेप्ट आमे बुझिथिबा ताहाले आमे ताहा कोन ना गोटे लॉन्ग टर्म मेमोरी रहिला भली रहि जिवो। सेति पय एथरे कोन देला ना प्रारंभिक पर्याय रे विकास अधिक त्वरान्वित होई थाए। अर्थ कोन इनिशियल स्टेज रे पिलाटे तो जन्म होईची जन्म होबार जेतेबेले होची ना धीरे बड़ होची सो इनिशियल स्टेज रे कोन विकास अधिक त्वरान्वित होई थाए माने रैपिडली ग्रो माने रैपिडली बढ़ी थाए विकास। ता पॉइंट कोन देला ना प्रारंभिक पर्याय रे बा प्रथम किछि वर्ष मध्य रे शिशुर विकास द्रुत गति रे होई थाए। अर्थ कोन ना प्रारंभिक पर्याय रे माने प्रथम रु जो किछि वर्ष भितरे शिशु बहुत द्रुत गति रे विकास होई थाए तार पूरा द्रुत गति रे शिशु होची बढ़ी चली थाए। प्रथम एमडी हैला तापर होचे प्रथम किछि पॉइंट ता प्रथम किछि द्वितीय किछि तृतीय किछि एई टाइप रो जाई थाए।
द्वितीय गला प्राक कैशोर अवस्था पर्यंत विकास क्रमे धीरे होता है। पिलाटी जन्म हैला धीरे 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 वृद्धि हैला जिते प्राक कैशोर अवस्था पहुंचीबो जिते प्राक कैशोर अवस्था पहुंचो सेते बेले जायकिना विकास कौन ना स्लो हे चलिबो किंतु प्रथमे कौन प्राक कैशोर अवस्था पहुंचवा पूर्व जो जन्म होता है जो जन्म होता है पिलाटी से विकास पूरा रैपिडली ग्रोथ करता है रैपिडली बढ़ी बढ़ी जाता है विकास किंतु प्राक कैशोर अवस्था पर्यंत विकास क्रमे धीरे होता है। छोट छोट पिला मानक शारीरिक वृद्धि सहजरे जानी हुए ये पॉइंट भल पॉइंट मन रख छोट छोट पिला जो होते से देखिबो तमे विकास माने एमती होउची तमे जानी जीवो केमी जानी जीवो ना देखिछ घर होचन जे किना जेतो पिल्ला मानको ड्रेस गुडा को छोट छोट हेताय माने आजि किना हे आसी देखले आसी कि मासे डेढ़ मास से ड्रेस गुडा छोट होई जीवो तो मां विरक्त होते बापा विरक्त अरे इति शीघ्र छोट होइला पिल्ला माने ता माने एथु जानो पिल्ला माने छोट समय रे बहुत शीघ्र 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 होचन दे कोन ना डेवलपमेंट आ शीघ्र शीघ्र होई थाए छोट समय रे तांको ब्रेन रो विकास बहुत जल्दी होई थाए जन्म समय ब्रेन 85-90% डेवलपमेंट होता है ब्रेन तो से कौन ना छोट समय पिला मान शारीरिक बुद्धि सहजरे जानी हुए जानी ही छोट 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 समय कारण यहाँ विकास कौन आम पूर्व पॉइंट पड़े विकास द्रुत गति बढ़ी थाए इनिशियल स्टेज रे जीवन प्रथम 5 वर्ष मध्य शिशुर अधिकांश गुण विकसित होता है बहुत भल पॉइंट जीवन प्रथम 5 वर्ष भितर 6 वर्ष बेलू कौन जीव स्कूल को जीव से स्कूल को जीवा पूर्वर जो प्रथम 5 वर्ष अच्छी से 5 वर्ष रे कौन होता है ना विकास हो अधिकांश गुण तार विकास होता है अधिकांश गुण माने स्कूल को गला परे से केमती होची कांदीबा हसीबा सब प्रकार गुण 5 वर्ष भीतर तार प्रायतः गुण गोटे पिलाटर विकास हो जाता है सेति पई 6 वर्ष सेति पई हमर करा है 6 वर्ष बयस रे आमे विद्यालय रे नाम लिखाइबा पिलाटर पॉइंट बुझी पालो कार किछ असुविधा नहीं तो तापर हम पढिबा यार नेक्स्ट पॉइंट ता ये 6 नंबर पॉइंट रे देछि समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क रही थाए कौन बुझछ एथुरु समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क रही थाए समस्त विकास फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट ये सब भितर गोटे लिंकेज थाए फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल ये सबू भितर गोटे कौन ना लिंक थाए ये सबू भितर गोटे लिंक थाए समस्त सहित समस्ते मिसिकी थांती केमिति तमे के कहि परिबो कि केवल फिजिकल ही डेवलपमेंट हो गोटे पिलार तापर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होची तापर सोशल डेवलपमेंट होची तापर इमोशनल डेवलपमेंट होची एमिति होची कि एमिति होउनी एका संगरे गोटे पिलाटा जदि एठी अछि ताले एका संगरे तार कोन तार फिजिकल सहित मेंटल सोशल इमोशनल ये सबु तक डेवलपमेंट एका संगरे हे जाउची ना कि फिजिकल हो जाउची मेंटल रही जाउची एमिति होउनी तो ए पॉइंट विस्तार साहे लिखा छै पढिबा विकासर विभिन्न दिग गुड़िक परस्पर ठारू पृथक बा स्वतंत्र जना पड़ुथिले मध्य समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क थाए एटा जना पड़ुनी मु तो पूर्व पॉइंट कहली इनिशियल स्टेज रे पिलाटी होने संगे संगे ग्रोथ तार बढ़ी जाउ संगे संगे सी हो जाय कि ना कहिबा धीरे 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 कहू को शब्द कहि दोची मां डाकी दोची किंतु आमे जना पड़ुची कोन ना पिलाटी प्रथमे तार शरीर वृद्धि हो जाउची तापर ता धीरे धीरे मस्तिष्क वृद्धि होची धीरे धीरे किंतु ना सेमिति नुहे आमको जना पड़ुची सेमति स्वतंत्र भाव में विकास होची बोली शारीरिक विकास मानसिक विकास स्वतंत्र स्वतंत्र होची बोली हम जना पड़ुची किंतु एहा भितर निबिड़ संपर्क अछि जणे आउ जणठु अलगा हेई पारिबोनी द्वितीय पॉइंट होला शिशुर एका समय रे सामग्रिक विकास होई थाए पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट एका समय रे होई थाए एका समय रे माने पिलाटी जति की माने फिजिकल डेवलपमेंट जेमिति होची पूरा पार्लरली तार मेंटल डेवलपमेंट भी होची सोशल डेवलपमेंट भी होची एवं तार इमोशनल डेवलपमेंट होची पूरा पार्लरली होची एडा
किंतु एगुड़ाक जना पड़ेनि। तापर पॉइंट कौन है ना शारीरिक विकास बाधा प्राप्त होगा द्वारा अन्य विकास गुड़िक बाधा प्राप्त होता है। ताहले एठी मुख्य किए मुख्य होची फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट मुख्य। जदि फिजिकल डेवलपमेंट बाधा प्राप्त हब कौन सी कारण जदि फिजिकल डेवलपमेंट बाधा प्राप्त हुए मनकर पिलाटी को पोलियो होइछ गोटे एग्जांपल नबा पिलाटी को पोलियो होइछ फिजिकल डेवलपमेंट बाधा प्राप्त होला जेतबे तार फिजिकल डेवलपमेंट बाधा प्राप्त होला से प्रेशर टा मेंटल ऊपर पडुची ना नाही मेंटली डेवलपमेंट भी तार सेमिति होची कमी जाउची जेतबे मेंटल डेवलपमेंट कमी जाउची सोशल डेवलपमेंट भी से अनुसार तार ह्रास पाइला कारण सोसाइटी रे कोन होला सोसाइटी रे होजे कि वर्तमान सोसाइटी रो माइंडसेट अनुसार से सोसाइटी रे होजे चलीबा कष्ट होयला ता पई सोशल डेवलपमेंट तार हेई पालानी इमोशनल डेवलपमेंट हेई पालानी तार सबुडु मूल रे कोन रहला फिजिकल डेवलपमेंट एई फिजिकल डेवलपमेंट होची जेतेबेले भलो हबो सेतेबेले होची कोन हबो ना सबु डेवलपमेंट होची धीरे 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 वृद्धि पाइबो किंतु एतिकी मन रखि थाओ समस्ते स्वतंत्र आमे पूर्वरु पढिचे समस्तंकर निजर भिन्न 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 क्षमता अछि ना कि मु जहा करि पारुची से ताहा करि परिबो से जहा करि पारुची आउ जणे ताहा करि परिबो एमिति हुएनी समस्तंकर भिन्न 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 टाइप रो किछि गुण रही थाए ए पॉइंटटा बुझी पालो समस्त विकास मध्ये निबिड़ संपर्क थाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढिबा कोन देछि 7 नंबर पॉइंट देला प्रभेदीकरण और एकीकरण क्रिया मध्यरे विकास संगठित होई थाए कि कहि परिबो या अर्थ कोन प्रभेदीकरण और एकीकरण क्रिया मध्यरे विकास माध्यमरे विकास संगठित होई थाए प्रभेदीकरण कोन एकीकरण कोन प्रथमे बुझिबा प्रथमे प्रभेदीकरण कोन आ एकीकरण कोन जानि गले आमे पॉइंट रे कोन देछि हम जानि जिबा प्रभेदीकरण अर्थ कोन ना अलगा अलगा छोट छोट जिंस अलगा अलगा एटा होची प्रभेदीकरण एटा होची प्रभेदीकरण एकीकरण कोन नै चारिटा जिंस तळे मिसि जाए एटा होची एकीकरण तो प्रभेदीकरण कोन एकीकरण कोन बुझिलो प्रभेदीकरण छोट छोट अलग अलग जिंस एकीकरण से सबुतक मिसि कि गोटे तो पॉइंट रे कोन दिस भीतर पढिबा प्रभेद और एकीकरण द्वारा विकास संगठित होता है समस्त मानिबा केमिति हेता आगु जानिबा प्रभेद और एकीकरण प्रभेदीकरण एकीकरण भितर विकास संगठित होता है गोटे एग्जांपल प्रथम शिशुटी समस्त तार मां बोली भाबी थाए प्रथम शिशुटा समस्त ता मां बोली भाबी न थाए अरे अरे जन्म हो अरे केना जेते बेले धीरे 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 से वृद्धि होता प्रथम को जन्म हो जानि था ये मो मां बोली जानि न थाए ना तो प्रथम से भाबी था जी मते खाइबा को देला जी मते धरि के बोलिला समस्त मो मां किंतु धीरे धीरे परवर्ती समय से जाने जे जणे स्त्री लोक ही तार मां बोली परवर्ती समय से जाने समस्त को मां डाकिबो जणु को डाकिबो मां से जानि थाए तो एठी प्रभेदीकरण कोन होला ता धीरे धीरे विच्छिन्नता माइंड रे कोन धीरे धीरे होचे कि ना सब जिंस माने एका एकीकरण होई कि नथिला अलग अलग थिला जी मते खाइबा को दोतला जी मते बुलौतला समस्त हेले मो मां किंतु परवर्ती समय रे कोन होला ने तबले से जो पर्टिकुलर तार माने जो मेंटल रो तार जो मस्तिष्कटा धीरे धीरे विकास हो गला धीरे धीरे जानला जे पर्टिकुलर एई लोकटी जण होचंती मोर मां ई होची एकीकरण आ गोटे थन प्रथमे विभिन्न प्रकार शब्द व्यवहार बाहर करि थाए किंतु बयस बढ़िया सहित स्पष्ट उच्चारण करी निज मन रे कथा को प्रकाश करि थाए एटा हम सिंपल रे बुझिबा प्रथमे गोटे छोट पिलाटी जेतेबेले जन्म होइताए से केमती माने साउंड बा मा पा एई टाइप रो साउंड करथाय ना नै धीरे धीरे माने टिके टिके हसिताए धीरे धीरे साउंड करथाय जो साउंड गुडा को बुझिबा ही कष्ट प्रथमे किंतु से ता मनर कथा को सेठी प्रकाश करि परला कि माने ता मां आगरे हो किंबा कोनोसी व्यक्ति आगरे ता मनर कथा प्रकाश करि परला कि प्रकाश करि परलानी ए जो खंड खंड थिला मां बा पा एईटा होची प्रभेदीकरण मन कर से डाकिला मां पा बा एगुडा को होची गोटे गोटे प्रभेदीकरण अलगा अलगा ये सबुतक जेतेबेले मिसी गला तार जेतेबेले शब्दकोशर विकास होला सेतेबेले से डाकिला डायरेक्ट मां बापा
ଡାକୁଛି ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦକୋଷର ବିକାଶ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ନା ହଉଛି ମା ବା ପା ସବୁ ଏମିତି ଡାକି ପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି କଣ ନା ପିଲାଟିର ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ହଁ, ପିଲାଟିର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର କଣ ଧୀରେ 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 ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ବିକାଶ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ପ୍ରଭେଦୀକରଣ, ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ଧୀରେ ଏକାଠି କରିବ, ତାପରେ ନିଜ ମନର ଭାଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ, ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପଢିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଢିବା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟର ଅଛି କଣ ନା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ବୁଝୁଛ? ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ନା, ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ। ତ ପଏଣ୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। এই ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ଦେଲା, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ହାତ, ଗୋଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଏଇ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ତ। ଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି? ହାତ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପେଟ ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହାତ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି ଗୋଡ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଖି ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାବିଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା? ସେମିତି ହଉନି ନା। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତା ସାଇଜ ସେପ୍ ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇଜ ସେପ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ନା କି ହାତ ଗୋଡ ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ବଢୁଛି ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ସେତିକି ସ୍ପିଡରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚାଲ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ଦେଖିବା ନା ସେ ଦେଲା ହଉଛି କଣ ନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କେବେ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। କେବେ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଆରେ ହାତ ଗୋଡ, ହାତ ଗୋଡ ଏ ଦିଟା କଣ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି? ପାଉନି। ହାତ ଆମର ଯେତିକି ବଡ ହଉଛି କଣ ଗୋଡ ବି ସେତିକି ବଡ ହଉଛି? ଗୋଡ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ ହଉଛି। ଆମର ଆଖି ଯେତିକି ବଡ ହଉଛି କାନ ସେତିକି ବଡ ହଉଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କେବେ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ହିଁ ପଚାରୁଛି। ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ହଉ ମାନେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, सोशल डेवलपमेंट हो कि इमोशनल डेवलपमेंट हो, ए सबुतक इनिशियल स्टेज रे बहुत जोर 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 होची डेवलप हेई थाए। जेतेबेले कैशोर अवस्था आसीबो सेतेबेले डेवलपमेंट ता कोन ना धीमे 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 सेतेबेले धीरे धीरे हेई थाए। कारण प्रारंभिक सेतिपाई कह जायनि पिल्ला बेले जदि पिल्ला को गोटे छोट छुआटी को आमे प्रकृति रे जहा सिखै देथिबा सेटा तार पूरा लॉन्ग टर्म पे रही जीवो। से जिंस को से पूरा माने संगे संगे एक्वायर करि परिबो। पिल्ला बेले हम पिल्ला को कोन पे जेकना पिल्ला बेले जेकना इंग्लिश रे कहउछे, इंग्लिश रे सुनुछे, इंग्लिश वर्ड कहउछे, इंग्लिश रे राइमिंग सिखौछे ताकू कोन पे से बहुत जल्दी जल्दी ग्रैब करे, बहुत जल्दी जल्दी सेटा को एक्वायर करिवो से बहुत जल्दी जल्दी। किंतु वर्तमान देखो समस्त कथा मो कथा भी समस्त कथा कहउछे, हमको को जगह गोटे इंग्लिश कहला बेले आमे हाँ हुए तो आमे कहि दउछे किंतु सेतरा होची किछि बेले केते बेले बेले होची ताको ट्रांसलेशन भूल थाउची, केते नले ग्रामेटिकल जदी मिस्टेक इस थाउची हाँ केते कहउछे। किंतु वर्तमान गोटे पिल्लाटी इंग्लिश सिखे वर्तमान ताको सिखेबा आम एज माने 20 कि 25 वर्ष ताको इंग्लिश सिखेबा, गोटे छोट छुआटे 4 वर्ष 5 वर्ष ताको 3 वर्ष रो इंग्लिश सिखेबा अधिक बेगरे किए होची आरोहण करियो कहलो 4-5 वर्ष रो पिल्ला जे काहे कि सेते बेले से भाबेनी जदि मु भूल किछि कहिदेबी ताहेले कोन ना किए कोन मते कहिबो, किए हसी दबो, कोन मते खराब लागिबो, एक कथा से भाबेनी।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଆସିଯାଇଥାଏ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଏଠି ଭୁଲ କହିଦେଲି ସାମ୍ନା ବାଲା ହସିଦବ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିପାରେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାରଣ ଆମେ କନସିୟସ ହେଇଗଲାଣୁ ସେ କନସିୟସ ହେଇନଥାଏ ଯେ ଯାଇକିନା କିଏ ମତେ କଣ କହିବ ବାସ୍ ଠିକ ଏଇଟା ସେମିତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ ନା ତା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ସେମିତି ଇମୋସନାଲ ସେମିତି ଆଉ ସୋସିଆଲ ବି ସେମିତି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଦେଖିଛ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ହାତ ଗୋଡ ଅପେକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ବଡ ଥିବ ହାତ ଗୋଡ ବଡି ଯଦି ଏଡିକି ଏଡିକି ହେଇଥିବ ମୁଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ଏଡ ବଡଟା ହେଇଥିବ କାରଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ 85 ରୁ 90% ତାର ବ୍ରେନ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହିଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଟିଇଟି ରେ ଆସେ ସିଟିଇଟି ରେ ବି ଆସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶରୀରର ପିଲାଟିର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥାଏ ସିଏ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ମନେ ରହିଲା ଏ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିବାର କାହାର କିଛି ଅଛି କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି କଣ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଲା ଯେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହୋଇନଥାଏ ଦେଖିଛ ପିଲାବେଳେ ମାର୍କ କରିଛ କାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିଛ ବାଳିକା ମାନେ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ଗର୍ଲସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନସିୟସନେସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି ସୋସିଆଲ କନସିୟସନେସ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥାଏ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି କନସିୟସ ଆସିନଥାଏ ବଏଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିନଥାଏ ବାଳିକା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗର୍ଲସ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଓଜନ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ତାହା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ପଢିବା କଣ ଦେଇଛି ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ गर्ल्स ଆଉ ବଏଜ ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ କେବେ ସମାନ ହେଇନଥାଏ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ରହିଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ କଣ ନା गर्ल्स ମାନେ ହଉଛି ଅଧିକ କୋଉଠି ନା ହାଇଟ ରେ ଆଉ ୱେଟ ରେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି ବଏଜ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ବଏଜ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ गर्ल्स ମାନଙ୍କର ହାଇଟ ୱେଟ ହଉଛି କଣ ନା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଥାଏ ଆମେ ତ ସାଇकोलॉजिस्ट नुह तो आमे एते मार्क करि पारुनी କିନ୍ତୁ ସାଇकोलॉजिस्ट ମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ କିଛି ତ ମାର୍କ କଲା ଗୁଣ ତ ଆମ ବହିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନା ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ସେ କଣ ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଳକ ମାନେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦି ଜଣ ଇକ୍ୱାଲ ହାଇଟ ଇକ୍ୱାଲ ୱେଟ ବାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗତି କରିଦିଅନ୍ତି ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ୱେଟ ଆଉ ହାଇଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସବୁଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯାଇକିନା ସବୁ ତକ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ରହିଥାଏ ଦ୍ରୁତ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ପୁରା ମାନେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ଯୋଉ ରେଟ ରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଇଯିବ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଉ କୋଉଠି ଅଟକିବନି ବିକାଶ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ବିକାଶ କୋଉଠି ଅଟକିଛି କୋଉଠି ଅଟକିବନି ହଁ ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେକ ସାଇकोलॉजिस्ट ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛି ୟାକୁ ସ୍ତରରେ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା এই পয়েন্টটা বুঝিପାରିଲ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ମାନେ ବାଳିକା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଓଜନ ବଢି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଥାଏ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଏଇ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ 9ଟିରୁ ଆଗରୁ 3ଟି ପଢିଥିଲେ ଏବେ 6ଟି ପଢିଲେ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସରିଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଡିଏଲଇଡି ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଆସେ ଏଇ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ এই 9ଟି ପଏଣ୍ଟ যে মনে ରଖିବ ସେ ଓଟିଇଟି ସିଟିଇଟି ରେ ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେରୁ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ସେ ପକଉଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେ ବୁଝିଥିବ ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ବୁଝିଥିବ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ସେ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ଏଇ 9ଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇ 9ଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲା ମାନେ ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ବି ଦେଲେ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବନି। ଏ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ବାସ୍ ଖାଲି ଯାଇକିନା କଣ କଣ ଦେଇଛି ବିକାଶ ବିଷୟରେ କହିଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ସାମ ରେ କେହି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତିନି। ଯିଏ ଘୋଷି ଦିଅ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ତାର ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର ଯେ ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଝିଥିବ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ନ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିକିନା ଏକ୍ସାମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଘୋଷିବା ଉପରେ ଫୋକସ କରନି, ବୁଝିବା ଉପରେ ଫୋକସ କର। କଣ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିକାଶ ମାନେ ଏଠି କୋଉ ପିଲା ନୁହେଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ବୁଝିଥିବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କାମରେ ଆସିବ। କାରଣ ପେଡାଗୋଜି ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବୁଝିବା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ତାର ଅଛି ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି, ତାର ଚାପ୍ଟର ଡିଭାଇଡେସନ ଏଥର ଆସିବ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଆସିବ। ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ସେଇଟା ବୁଝିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।